Mana ekan থেকে মুখে বাসি মানুষ অত উপরে উঠে গেল। पुलिंग स्टेशन दाराय फैगाय पुलिंग स्टेशन बिसिंग आबन फातार बरक रक ताबुक जरा प्राय 70% बुट रिपाइखा 12टा से बाजिया खयते मुसुक पुतुंगबो बरक आंगनुखा नगनि फातार नंखरि भोट এবং যিনি প্রার্থী পক্ষে নিশ্চয়ই গাহাম নকলাইনি ও যিনি আসাইমান হয়তো এবং যতন যে জানেন প্রার্থীর বাগে ভোট দিনান বাগে ফাইকে না তবে থাংনাই অ্যাসেম্বলি ইলেকশন নিশ্চয় पार्लियामेंट इलेक्शन अंतत आसाराम बारियो गोबां भोट लायानो अब आन्दाज खायोमोन 12टा बाजियाखौ ताकु 70% बरक भोट रिसिभगोन तारमाने दै थांनाय पार्सेन्टेज टेप गोबां आं खूब खुशी जेबाबो भोट नि दङ बरक तेबो फाइ जारा नगो तंनायनो भोट दङ যত জায়গা ন হাসতেনি যিনি তাকুতে বহুত সঙ্গ তিনি দিনও ভোট দিনানি উচিত আমরা